Di sambule binakatali na lubi ni kalau, singa tambu binaka, kalebu nonda marau, kena nonda baka binaka na mataka ni kuan, ninda rau ni baka tiki-tiki tali mai na dona punongo e baka rautaki, na inaki e bunga, na singa tambungo sa nonda itabi o kianda menda mai baka tawana, na inaki e senga so ninda unama ki me baka yang takiki na punongo. Na kain da baka binakataka ni sandei tiko na nono bosi ni ala na kalau, na panuer to da butu kena na dangu rua si tolu sa baka ndei taki na nongu tiko ka anda baka binaka ni sa tiko na kalau bata ki kenda ni kua enda sa daka na pambauta ka anda sa baka to ki taki ena bosi ni bikin da baki rongo binaka sa tau mai wana nona tamata ena bukunda tau da kusara na mataka ni kua au via acknowledge taka nga e vida e rawa rongo tiko me na taundaku ke viti matai na matubu bale na toro da tau iliesa ke na nomuni matubu bale na toro da mai male bani nongu bakambula bike mundo na ne mami bakambula na tikongoka na songo ni mate suba bike mundo baka matubu bale binaka bakalebu na bito koni binaka bakalebu na bito uragi tagitiko ni kiana baka deota kiana bosa ni nonda kalau ne mami masu ni na bakalo nga tatang na kalau na nomuni mbula ke na nomuni matubu bale tau ka muni ndewa tiko e na ngoni sala e kilana kalau membaleti ke muni membaleta no na mate ni tu tau mundu au bia bakambula telanga be endo na nongu mata tiko sarmai Western Australia te vita bure bakalo nga tatagi ke muni na kalau mata pinaka bakalebu na nomuni tu e na vinga una ibunga moni ndau tura vita tu na daga ni kalau dia ngani sanga ni ndau bakilai tu e matana lebu bakalo ngata tanga kalau na moni mbula au na numero to na tiko mai New Zealandi e na tiko nei rau na mua na matu vale na mua bakalo ngata na kalau na moni mbula ba biotini ke irna soli au to rau ni rau tiko tanga ngori na matangali rau biotini na magun nongo bakambula be ke mndou ke ira tale ratiungori Tony ke Sister Leila we ke mundo keda na songo ni tiko mai o kalandi na ngaunongo au bambula ka ubaka pina tiko ya na buku ke mamingo we ke munina tiko mai New Zealandi do na tiko mai na South Island au na senga ni rabuta na da mundo Australia to do ko we ke mundo ni songo lotu do na tiko na bebu ya ni ko na baka ka ni turanga mai mori bakalo nga tatanga na kalau no mo dona mga zoro tiko no mo tu songo ni nikua do ke ni bala meu tiko ya ni keri ya na puni songo ya to tiko do sana ngaraba ka tikim do sana tiko bat kikim do na be baka donui ke na be baka tambui ni no da kalau na be sai bura ke do ni sanga ni dabuti sa ne mami bakambula tiko ya ni be kemuni na singa lebu ni no na singa tambu na kalau nikua e do na singa tambu na sanga ni talebi bakarua metang mundo. Na ulutanga ubia bosa kina ni kua usambi utana ketiko. Rai kambula. Look and live. Nambula en dua naka e rawan inda kaya nika e Marengeti. En dambula tu baga beidurumaki en andona bura-bura ni beidurumaki bura-bura nindui-indui. Nanduindui baka politiki, nanduindui baka watamata, nanduindui baka mbula baka takataka, nanduindui baka ilabo, nanduindui ni mbula ni rawaka, nanduindui ni mbula e bunga, enda kilai kina na lewe bura-bura. Nanduindui itu ena kenda maliwa era sianga ni ngarapa na kalau, kei kenda enda tukuna ni ngarapa na kalau. Despite of these differences, siang ni wiliki na nanduin goka etu na warnui na ka ebandinati that we all hold one thing dear, life. Nambula nangauna taubi mati na endua era mangusa o era mbula binakatiko metobulei me bakasukai na mbula binaka buwa etobi mate niado endua na lenga vakazalaka ka namaki
kasamitaki nina bakaya li nambula era veidiaki. People with health put their life at risk. Merawani retain taki se vaksukai nambula sarnamaki kari riba-riba bitay ngon nayali. Nambula endua naka bimbi. Weekenda endang garaba na kalo. Nambula ngo esenga so ni bimbi weekenda. Enda kila ni weekenda nambula ngo ka enda bakay nga takatik nga me zaka takikina na kanimbula sambermay. Kasandei elomanda. Menda kila nimbula tawamundu erawati ena talay raw-rawa. Yena binaka menda kilango ni talay raw-rawa ko ele rawa kinimbula e vua tiko ni bakambauta kay naloloma. Nanondo bakambauta na kalo ena zaka ni bibambula ya zaka weekenda kina nandolomana na kalo ena veisoro bakile weda kava ena bukunda endondono we vua taka weekenda naloloma goka ena baka batu kanataki ena nonda mbula ni talay raw-rawa ena kakede e bina kata na kalo meda kava go elay tini ena nonda rawata na mbula tamudu ngona bu na turanga marama etu kuna kino Paula ena Roma wasien dua tikina etini kabitu ni oirna yalo donu nambula ena bakambauta. The just shall live by faith. Kena tukuni ena ipriu wasetini ka ono wasetini ka dua tikina ono da bolo batanga ni ke pakai siang na mambauta na bosa babalangi na bosa babite pakai ngataki mamanda sandrendre sara rawa yes endrendre na kena rawacha na bosa babalangi etukuni it is impossible to please God. There is just no way you can please God without faith. Ka nikua au bia bosa tiko ena baka sa menimbulango rai kambula. Look and live. Merawi kenda menderai ena ngandrebi na mata. Nangauna na Yesu Kristo awatu kuna tiko na nonda ngauna ni wili rawasiang tambo ni bunga na ngauna era tuena to ngauna na tamata na ngauna Yesu. Etu na matanda era siang ni rai rawa. Baleta na tamata buko Solomoni e baka yang takatiko endo na bosa ena binaka menda tau rikina ni tamata buku tiko na matana loma ni nona ngawa voka. Wana ndau buna wasi rosa ngabul kerua tikina tini kapa. Wasi rua tikina tini kapa. A wise man's eyes is in his head. Kaninda rai and rai ang andrebi meado kina nambula. We need to use a vision that is much more than our physical eyesight. Enda baka yang atakan nonda baka nanano. Bunga tu na ibola tambu turanga ken marama. Na ibaka takarkara rambiu mai weekenda. Mendaraida memboroi weekenda endo na yalo eraw ni baka ndey takikina elomanda nambula ko erawan duan abe Yesu Kristo. Nambula ko erawan duan abe Yesu Kristo sang ni rawa enay song loto elwena sang ni rawa enay tabi baka loto udakaba sang ni rawa ena ilebo ni labo kena nunggu ilebo ni ngauna ena bikaba lotu sang ni rawa kina nambula tao mundo erawan duan abe Yesu Kristo ni sa sang ni duan na yada soli ena kenda maliw na tamata mendambula kina daka wa tinikarua na yada nga ni turang o Yesu Kristo. Ye veira na bunga na ibaka takarkara erambiu ena ibolo tabu me baka takilabi kenda na ngauni sala eraw ni narawata kina nambula au bia kauti kenda na ndua na kena rai binaka ka mosi ni da baka samataka ia etiko kina ebida na ka au na numa ni na binaka me da baka yang ataki kina na ngauna ni kuwa me da bebo sakitaka na nona tukuna may na veika o Mosese me baka na bosa ni kalo look and live. Nono na baka takar-kartaki na ibaka mbulo Yesu Kristo kinandua ng ngata parasa. Au bia kauti kia dena kia na italanoa au na baka madalata ka ibida na kaya baleta menonda vembulei na singalebo ni kuwa. Kunay na italanoa leka-leka ngo kaya na tiko boli may nalikutu wasi rusa nga bulukan dua au na teka buwan na tikina eba ka wili-wili song bumelay zaba nga na banua nganiti kia na nonda itukutuko ni kuwa.
Ara sala ko tani may nauli ni buno ko ori, ena sala waka kinawas damdamu, me lako bolita na vanua ko itomi. Asa waidala na londra na tamata, ena buku ni sala. Ara sa bosa waka taka na kalau, kay Mosese ko ira na tamata. Kakaya, nadaban raw sa kau tiki mami daki kina may itipita, me mate ena vanua liwa, ni sa senga na kakana, sa senga na wai, sa waka burelua elo may kay mami na kakana waka sisila ongo. Asa talana ngata wakambuka wanga ena kian ramaliwa na tamata ko tioba. Asa katira na tamata kasa matikina elewe bunga be ira na Israeli. Ara sala ko may bi Moses na tamata kakaya kima misadala. Ni kima misabo sa bagadala ki tioba ke iko. Mo masu ti tioba ka me kauta tani be kima mi nangata. Asa masu lakiro ko Moses. Asa kai ko Moses. Asa kai bi Moses ko tioba. Moda kabo endua na ngata, wakambuka wanga, ngata perasa, kabauda kinandua na moni kau malabu. Ia era nambula ko ira kede ngasa laukata nira raida. Asa da kabo endua na ngata perasa ko Mosese, kabauda kinamoni endua na kau malabu. Asayado, keba kasa kata laukata endua ena natamata ena ngata, nisa raida na ngata perasa, sambula kina kokoya. Yana puno ikaw may kinanon tay talo no aniko. Look and live. Lesson number 2. Kunin daw baka to ka, endo na ka, ebu may buwana kalo, metawayanga. Nabunyo na kutukunan ko, ang baleta na kakana, esoliet ko na kalover na Israeli, erat ko na ira, ni baka burelua, elomandra, na kakana baka sisilang ko. Nabawa sa papalang, eto ko tiko, our soul loatheth this light bread. Na posa baka babalang e baka nga takitiko ike light bread ken imbalimbale useless manray tawayanga valueless au kreatu kina na lesson indua menda bulida ni kwa turanga marama ka kunin daw baka toka en duana ka e lako may buwana kalo me valueless me ka esenganianga baleta na isoli binaka kede nga etu kuna na ibolo tampo nilak may buwana kalau. Na kalau ko ebi na kata nambula and then siyang ni raw ni nama kami daw lak may buhay do na katawaya nga. Kiba kasar nga e ngata pa kambukawanga ngata batinga nga siyang nga nisuli do na kalau do na kada. Tunay tiko tsemesa na wasiyan do tikanitin kabitu sa lako may na kena isoli binaka kede nga kena isoli kede nga e ang asara. Asa lako song bumebuwa na tama ni rarama, asa senga buwa na veibu kiaki, se yalo ni vengoleaki. Kebaka, in this case, e duruma yana kianra maliwa, katukuna na ibolo tambu ni talama ina kalo. Nangatang batinganga, and the kilatiko, nindina ni dha kamosi, kasyang ni talaitaki na kaya may dhakava, tukun tiko paula na Roma, wasya walu, tukine rusa nga bulka walu, ninda sakila sabe buki na ka kedenga. Mera binaka kina ko ira erlomana na kalau. Kiba ka e ado endo na ka ona numa ni da. Elo binaka ka kunin do baka toka endo na ka e baka tarana kalau me ado beiko mo tukune ni worthless. Lebo nga una eno lomani non da bula balo tu baka Kristo lebo tukuna. Ona singatambo e senga ni bimbi doesn't mean anything. Na singa tampo esuliana kalau, kuani baka tara endona ka esuliana kalau me worthless. Na kataw doko etukuna na kalau eno na bosa, levo endo tukuna, they are not salvation issue. Yeah, in other words, endo tukuna tiko, they are worthless. Do not ever regard anything that comes from God as worthless. Bona mana. Na bola ni same tukuna ni kaka na erkania tiko na Israeli, angels food. Kira kakana engelosi. And yet these people, they dare to say that it's worthless. Lesson number 1. Kuni kire buana kalau mekau tatani na kandrenre. Irna tamata na ngau sa katitiko kina na ngatam batinganga. Erna kire buana be Moses masu buana kalau mekau tatani be kima minangata. Pray unto the Lord that He take away the serpents from us. Right, niyalo na kamosi-mosi, niyado eso na kada,
Ni rongoda sona kemu bosa rongoda. Kaku ni masu wana kalau me kau tatanya de bikan rendrengori. Ni sarongoda. Beleta na bosa ni kalau itu kuna tiko ena same wase walu sanga bul kabati kina itini. Ni kalau ena sanga ni mburai takan dona kabina ka buai la ko bakan dono matana. Na kalau ena sanga ni mburai taka en dona kabina ka buai la ko bakan dono matana. Itu kuna nandau bunau ena wase bitu tikene ro sanga bul kadiwa ni kalau embuliana tamata me bala bala dono o kenda enda gai baka sanggara na itobo boe bunga na itobo boe bunga enda baka sanggara ko e kau tamai na rusa kani solia na kalau enduana kandrendre merawa ni tep takiko enda buku ni baka sanggara itu ni ngoni sala e bunga ko kau tamai kuni masu wana kalau me kau tatanya na kandrendre na kamo da kabango masu wana kalau me sulebi ko na kau kaua mo laku duru makina nandrendre baleta nandrendre ngori e binakatiko ena bukumu. It is for your good. Bunga ngauna enda do masu lako kenda ni saya dona la enda kai kere wana kalau me kau tatanya nandrendre me kau tatanya nandrendre na rarawa na mosi. Don't do that. E kilati ko na kalau ni soli binaka keda nga enda laku semua wana kalau it is for your benefit. E laku tingo me kira be ko nandrendre. Ando tala no taka bunga na tamata e data kibua na reformation. Wate kei na kame baleti kenda na protestantism. Martin Luther. Na ngauna sa sutapa kino ko e lebu nandrendre o Martin Luther sa kay baya longanga taki ko e watina from then on ni sa sutapa Martin Luther nandrendre tukono ko ya I embrace it. It's my mother. Au mokota. Au marau taka nandrendre. Baleta etinangu. Eba kusuduma beyau na bosota bandende. Eba kusuduma beyau na yalo malumulumu. Eba kusuduma beyau na yalo malua. Na dhunru malua. Go buana kalau na kaulandina. Esang nimbasi kamai bakabo ni sotabi nandrendre kau kereti kukina nondelo so number 1 kuwa. Kuni kere buana kalau mendau kau tatanya nandrendre o sotaba kere buana kalau na kau kawa mo laku dhuru makina nandrendre o sotaba. Leso ni nambotolu. E kilati ko na kalau naka eda kabati ko koe bekenda. Isarongoda? Era mai kunru ti kongo na tamata, na buni kena yado beira na batinganga na kati ni ngata batinganga. Era kunru bakati ko baleta ni senganin donu beira na ngaudi sala e baka utire ti ko kina na kalau. Oira kera la ko nga baka donu ni ndera ida na ngaudi sala era murieti ko. Endabo ti ko imatandra na kenrangele na kai itomi. E batambuya na kalau mera dua mantanga na kalawa na kenrayawa me na kenrayala ni gel na kai itomi na kalawa sini batara kanga rawa ni kaba ni beiboli bat kaira na kake de oningan reba ena no mui lako kau nikila ni available tiko ena non rangel na kai itomi muni bolia au senga ni batara ke muni da kaba ndona kabera kai itomi wirna tamata dala beira ya lobina ka leso ni na botol ni ku amenta kilatiko na kake eda kabatiko behiko na kalau e kilatiko. Don't ever teach God. Kuni doubt taka. Nandrendre ke na mosia suletiko na kalau menro sot ena no milako. Kuni taronga kina na kalau. Kako ni batara me affecta kana no mumuria na kalau. Baleta nio kila na kalau iko na kila kadingo malamu ni kalau e kilatiko na kai eda kabatiko bekenda. Chope wase rua sanga bulu katolo tikina itini. Nandrendre o sa tabo chope. Era may bosa taki koya. Watina, the wife gave up on him. Tuno koya, sa tabo so tinalo tu chope. Bosa tata kana kalau mamate. Eu sa o sarana karabiko. Sa parolo masarana kemuirai. This is not the job I married. Tuno chope. Ni sa kila ko koya na sala au samuria. Ni sa baka tobole au tiko koya au nakai lako mai me bakana kola. Dirongoda, na kalau ekila na kaya kabatiko. Leso ni namba ba. Menda koni na numa, ninda wo sibida ke beira na tanyo kenda. So na nenda sando bitu kenda tu ena so na itu baleta ninda samaro tanga biba kalau ngata ke mena mawi na matau, baleta tabal ngana profession, na adini loto levena se so na favor e baka takila bia una kalau sa tema kinalo mango me una numa ni o au binaka ke beira na tamata. Kuwa,
Yalo binaka. Reda na kaya adongo. Nabuna e mayado kina na non revei kati na ngatambati ngangango katalama ina kalau na kena malio na tamata. Bale toira era kunruba kana ilalako. Ni raw ni leka-leka nga na ilako-lako. E baka lati-lati tiko na kenrang gele na kay itomi. Na tamandra na kay itomi, watake na tamandra na Israeli, they are true brothers. Robita din hindi na saranga baka lewe baka nra. Yang kasi tiko nga na tamandra na kay itomi o iso. Yang ngonit tiko na tamandra na Israeli o Chekope. Baleta na bewe kaningoka e baka tambuyan na kalo. Merada kaba yung doon na kay Israeli e na kenraman liyo na kay itomi. Wera ngay kunro na Israeli. Baleta na moira, we are more favored than the Edomites. Jacob was favored than Esau. We have the right. Tuan na kalau don't ever think that. Baleta na matango, esikali tiko nga vei ko rami, na matango itiko talbe lelew. Na matango kaya na nung favor, esikali tiko nga vei kemo ni na loto ni kabitu. Elevo na tamata tiko nga favor tagir na talito nga. We will ika tuan na labi ni inspired pen ni Ellen White. May na Patriarchs and Prophets. Raw ni Pepa Banan raw was, rusa nga bulka ba parkarabon dua. Ngom membaleta na non rasa lay tiko, kalakobolita na kenranggele na kay itomi. While the Israelites were the chosen and the favored people of God compared to the Edomites, they must heed the instructions which he placed upon them. Di na nirasa favor takitiko, baka lebu dake na Israel may bir na ka itomi, meron na numatiko na Israeli, meron talay rawa and abide by the instructions given unto them. Wakuri na statement and kantukina, God had promised them goodly inheritance. Sa ayala takatu na kalawir na Israel na ibota-bota totok katalay kadedere. But they were not to feel that they alone had any right in the earth and seek to crowd out all others. Mereka kuwa bakan tuan ni nanuma ni oira balati ni rafay bataki kasayala tagitu ng ribota-bota binangka etu bayran nandonu they have all the right and crowd out all other people. Don't ever think that. Baikanda na loto ni kabitu sa matatatu it cannot be doubted that God has a special favor on us. He placed on us a special favor. He gave us special messages. But do not ever think that because of that, we can crowd out other people. Oh no. Au sabo so titi ko membaleta na be kureita kena da kamana klo enangay masiga kina e lebu na kabi ba kurumbuitaki many a star we admire for its brilliance will go out in darkness and multitude after multitude will take our places. So, menda nanumut yon na lesson ng baba, menda kakunin na numa ni Okenda and the sibidake at one point mabir na tamata. Kenda and the mbulatiko and honor favor, and because we are favored, elabinaka honor takatiko na may restrictions and beauty na kalo may kenda na non-favored people. Ni ko ti kenda in a situation ngoka, membaleta na kena labeti na ngata parasa katuko ni look and leave. And sa raida ni sarandolo na tamata na loma ni kembango. You're looking at millions. When ando bandindi kero tukuna 2.5 kinaruan na milyon na tamata. Ni raida na kabiba kurumbuitaki and loma ni vida sanga bulu na yung bakisawa tingoka na banua tau dako erlako may kinangoka so far nangatambati nga ngayon bini kina. But miraculously none of those beasts, those reptiles, and bo assault agir na tamati ni kalo. Where is ni kilaro ti ni ngona wonderful providence ni kalo. O kendo nang dambulo ti ni ko ni kilana daba. Kaya kay soli nang lalabuan na kalo, may patarangan na kalo, may pull out na nananggal dobe maroy. Sindo be kendo ko yung bulatiko. Ano na duno na tebor. Nangata pa kang bukawanga etu enabingaw na todo ko. Nangata batinganga ni busota. These reptiles, these poisonous reptiles, etu ngay nonon rangaw ni sala. Bay singa, bay mbongi. Yang balati ni relako tiko, erbi maroy ni kalo, eseng apakan ni taraira. Now that they are complaining, na kalo e pull out tanga non protection. And withdraw tanga na kalo non protection, and the venomous reptiles help themselves among God's people. Natangin ng golo. Eu to boleh me beauty na situation ngoka. Reti ko na lubengo. Tikir na makumbungu. Natangi, nanggolo,
na kaila siang ini nunggu balela nga nabi balela to dong saya do kina na mate sabi didiaki saba kilawir nambula endondono mekune ya ndona bonua na wambo sudu na vinga rabi kede niti kumbula na weni mati kede en numini na raw kina nambula siang ni provide tak raw nambula sang ila ko Moses nabi bonua saya do kina na mate endaru ni reita ya lela tak na matu bubale non ramosi kena non ratangi na tata kena nana ni rasa benging gidi ya matar na luben ermosi tekan mona rasa kaya lubengu raida rai mambula sabi rawai na wani matenganga ni batini ngata erbikati na mate saya do gaibe ibu keturanga marama nono tukuna na kalau Moses zakaba endo na ngata ena bukawanga na ngata prasa niro ni zakataka Moses ena ngandreba na ngauna me baka sokumunyu me na prasa me wanga na buka era seng ni wawati ko na ngata batinga nga merawara ka metaka ngati prasa they did their job wanga na buka baka songo buni me na copper and zinc because brass is an alloy of these two metals. Kepaka satu readily, well and good. Kepaka senga, baka sokumuni may na parasa, baka sokumuni may na zinc, biwe na bukawanga, buli manda na parasa, ni sakune na parasa, sangi baka may tale, zaka membuli me baka nangate, torti ko na ngauna, era senga ni wawati ko na ngatang batinganga, ena non rabikati, na mati asala ko tiko. Nangauna sala, beti kina na ngata, sakadi baka na itukutuku, rai, mambula, lewe ratawa mbauta ke sabon tino wambo sudu ko eduri lo melebe buke menga irawa da manambula meure wala nga just a mere look membula kina but it takes faith enta bula na tali rawa e bua ni bakang bauta kena loloma saroni urete lelo tak ni sanduri tu ena loma ni singalebu ena malyu ni kembango na ngata parasa ngo tatimbi tu vebuke me attract takan attention ni tamata sangongo na tatimbi tu ni mata ni singa na yango ni ngata ngo God was doing all he can to attract attention even the reflections of the sun's ray may natolo ni ngata ngo era sabe buke to ko tiko nikla turang marama dua undol ruanan raw na yambaki muri. Rawi talanoti ko Jesu Kristo apa takin ko timo. 1,200 years later. Tunoti ko Jesu bini ko timo. Ia mebakasa la beta dake na ngata ko Moses may na bikaw endondono mela beti dake bakata lenga kina na lubeni tamata. Mekaku kini ni rusa ko ireandu wa ersa bakan din ati ko aya mera rawatanga ng bulata mundo. Na lebu ni yalo e baka rutak na kalo arawa na kalo meto ko na Moses bulian to na lami parasa but a serpent okay then sa kila todo ko tiko ni serpent e baka be kanita ki patakina teboro why a serpent nada mo na endua kina nangata nada mo na esang nimbuli kina endo talaga ya rawa nga buwan na kalo mekaw tataninga nangata as he had always done in the past years. Niyo ko yung buliran ng ata. Araw na kilometer ka when duatel na ka and with him nothing is impossible. Why a serpent? Obya why rare taka sumpo na lamanda na vida na tikini wala tambong ka and a vanu inu ini dan leitini and the why was the serpent chosen in a situation go? Au tiki buena bola ni Paula na ipriu. Wasi tini kerua tikena endua. Ena buku ni kaungo. Ni saba ko bubuliti kenda talenga ele bunga e bakana o era saba ka reidi kenda. Menda ga imbiu talai bitu na kambi imbi kede kena ibala bala da enda sa taora ora wakina kamenda diziba tik ngana there satu ematanda. Ike satu kuni there is a race set before us. If there is a race that is set before us, somebody came before us and set the race. Ninda gayado mai sati ko na dere me didibi endo sa set ka oti na dere ngo.
Na spectators turang marama doro ngone lewa e bakana o e tukuni tingo kana kenda binbini o lo malangi sarabati kono nomu Christian journey. E tiko e sona ka me bakana no na zizi endua na athlete. Me rawan achieve taka no na goal sangau koya to be as streamlined as possible and to be as light-weighted as possible. Na isulu endara, cling to the body, na babani zizi endara, me mamanda, na kaket eron reason nandala ko patikina turango Yesus Kristo. According to Paul, na bala-bala dalalay and then do tawara-rawakina, these are unnecessary weights. Spiritual weights. And reti kianto som. Nalasu, nakakase, wala-wala da and the sanda tawara-rawakina. Kakuan yung tawara baka mamanda na malumulalay o kilatiko ni existiko. Baletanggori, and affecta ka na namudidi pa na race. Ito ko no kaya, gona ibalabal ni Didi. Looking at Jesus. Nanti ulutang ni kuwa, look and live. Rai, kambula. Kami na pakaray di Chisu, o kaya sa pakatibu na ena suma talengan na nanta pakambauta. O kaya ena buku ni maraw sa biritu e matana, sa pasota na kawilatay, kasasengan ni manduani sa pakaliyaliyay kina, sangga itiko sombo ko kaya ena lingay mataw ni tiko-tiko pakaturanga. Rezong ko itukunin ko that the race that is set before you was set by Jesus. Itukunin ko ka, ni Didi, en nama kimo na Didi ba, elebo na kaya kawalatai, en elebo na kaya napato ni bibatara metaki, en elebo na beiba kanduindo itaki, en elebo na kaya neado beiko en a kautamay na yalo laylay. But looking unto Jesus. And the Rabbi no tango me dagali reida. Why a serpent? Nadapa e pakabiwe kanita kina o Yesus Kristo kina dua nangata. Nadapa sini pakabiwe kanita kina kina dua tala na imagery. Para di Yesus. O kaya may set taka na race. Na nona may didibang ko na dere, nona may mbulo Yesus Kristo kasa didibo o kaya na dere e na bukunda. Nirungo da turanga kina marama da rubungo nelewa, kakusar nyo na numa ni sana ndre ng bulo sa taba e na numuri Yesus Kristo that Jesus had no idea about it. Kuasar nyo na numa ni kalo o Yesus Kristo e sengat tiko ni kila na ndre ono sa taba nyo na didiba. Sa tukuno titiko kaya ni na lebo na kaya na kaubelatay. Nadapa e kabi ko aming umatua. Tuwa na tinulta mo ko, kuasar eda raw na maraw biritu e matana. For the joy that is set before him. Na maraw ya, e rawa kinabuha me sotaba na kaubelatay kaya na ndre kaya sotaba. Kuni tao tiko e na ndre. Kuwa mandangan ni Rayda, rongoda, kuwa ni Rayda, the joy that is set before you. E sang nitukuni ke, Jesus e ngumatua because he saw the joy that is set before him. That's not the race we run. We are not told for the joy that is set before you. No, we keep our eyes on Jesus. Bisa rongoda. Na didi sama da kabo Yesus Kristo berbura, na buna ngumatua kia na baleto koya, for the joy that is set before him. What joy was that? Na joy ni nona raidi ko nona matentu. Na maraw lebo ni nona raidi ko nona matentu baleta ya. O ko po sota ndendre kede. O kendaru etiko matandaru the same race. But to overcome, we don't look at the joy that is set before us. We look at Jesus. Disarong ada? Na vei set kede ni kalaw ni didingo, you look at Jesus. How did he overcome? Continue to focus on him. Ano gali rede kina? I was a serpent chosen. Na Roma was walu. Gona ngone may didi kina buru-buru Yesus Kristo no na may mbulata ka ng bulay buru-buru. Roma was walu ti kina tolu. Iya ni sa siyang ni rawa-rawa kina bunaw, ni sa malumulumu ena buku ni topo pa kayango. Sanggele wana kalo me mate na da ena yango ni sa talana lubena ena itopo ni yango sa tukina na da may soro ni balabala da. E rong-rong bina kana babalang e tiku kina na ituku au biabande otaka. Kina babalang e tiku kina, for what the law could not do in that it was weak through the flesh. Na kahit kunting ngo Paula,
Baleta na yango i balabala e tiko ngo be kenda. Enda do baulum balikina. Na demanda ni buna ni kalau saru idere na nondambula esang ni rawata na kay demanda ni buna baleta. Because of this sinfulness, the sinful flesh we have. Baleta ya, God sending his own son in the likeness of sinful flesh. Ona baka sama tanggo, ona gerida. No wonder a serpent was chosen instead of a lamb. E baka bebe kanita kendo na serpent, wana turango Yesus Kristo. Ni okende endo do baka bebe kanita kati ngata wana teboro. Pamburia pa malu na thought etiko na italo nongo. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of sinful flesh. Balet tu kalau ram yo kila ni kondo babulu balik tu baleta, oh I'm only human. And tu kuna tahu tu ngana tamat ngo we are only human. And since the kabrau kina ne demand, embi tu maybe kena kalau even his law. Tu kuna kalau sabi naka, au na talaya ni na lubengu me le diziba na dere me setta kan tu na race bay korami, and he will come in the likeness of sinful flesh. And for sin he overcame. Mekakwa niyo baulum balik ti ko ramot ko na sin rawat ke turanga au sin rawat lebe kan tu ko saru tu membulang ngau Yesus Kristo balik ko lebe ko no he took on him this very sinful flesh in the baulum balik tu kina and ai priu waseruan in the bakuria na italan nongoka tikene diwa ia enda sarai di Yesu sadaka melelei sombo bakalelei ngabir na ngilosi na no muy bola tambu babi tene bola tike ia enta sarai di Yesu ni sadaka me wosi bi sombo au no ni bosan dono melelei sombo a little lower than angels melelei sombo bakalelei o ko me be irna ngilosi me samati ko ena buk ni tamata kedenga me baka na loloma ni klo we see Jesus who was made a little lower than the angels ni klaro turang marama doru ngone lewa we can then the kill na bol ni Ellen White tu kono koya and no maling dona boss and Desire of Ages nangona e may tokara kino Yesus Kristo na sinful flesh et kono na inspiration it would have been an eternal humiliation for the Son of God to take on him human nature kiba kama nga e tokara na human nature the flesh that Adam had before he fell it would still be an infinite humiliation. Dona vei mbuturaki vei bakal lomataki lolo vira ena zaka buana kalau kem kamai tokar mandanga Yesu na yang obatamata. But he took on him not the sinless nature ni atama, the sinful flesh. Ipriwa se rua tiki na itini kaba. Ni sa lewe bata kanra bata ko iranangone. Saya tu talenga ko koe me bakakina me bakamulumulumu taki koya. Kina sa lewana mate o kuana teboro ena bukuni mate. Kena babalangi tu kuna for as the children also are partakers of flesh and blood, the children okay na ko na lubini kalau na tedi Yesus Kristo. For as the children are partakers of flesh and blood, tolu na bosa erto synonyms erto mbi botangango. He also himself likewise took part of the same. Erto na bosungo they mean the same thing. He also himself likewise took part of the same. Mepakangan in the tokartiko kaya na tamata and the biabambulay tiko. Menda didi ba na rey sa seta ko Yesus Kristo and nayangongo. He also himself likewise took part of the same. Nayango ya may tokaro Yesus Kristo na matangaliyango batasarangay tingo beiko batakeyaw. Mekakuwa kininindua enanuma nindua na advantage etiko be Yesus Kristo na may bulay burbura and we have a disadvantage. Baleto ko elubeni kalo kaya tamatanga. Elubeni kalo he was 100% man and 100% God at the same time. This is what the Bible calls the mystery of godliness. It cannot be explained. Mendua and 200% tamata kan 200% kalo. Dia na nambulo Yesus burbura na setta kana race na bukunda. He never at one point exercised tangan nona kalwa bakalo. Never. Paleto ko nanumikian darutiko. Nanumikian darutiko nindaru na viviva na reis ya viviva koya.
Me kakwan indua na advantage tiko bua, merau ni daru baka ulumbale kino kendaru and nando daru didiba, the very same race. He overcame because he saw the joy that was set before him. We will overcome by beholding him. We overcome like he overcame. And to overcome as Jesus overcame, we must fix our eyes on him. Kaku ni rei na ngata. Kaku ni rei dir na rendre, kaku ni rei dir na tamata, kaku ni rei endo na tamata iti kon karni dono ni dem. Fix your eyes on Jesus. Kangone la ko may kino ko me set tan race. This was him. Tamata. Tina tin ko ono. Ni sa siyang asar ni may bukair na yang ilo si kokoya. Sa may bukair nga nakawi Ephraim. Au sambi to ka na kela babiti dondonu eram. Baletar kira papalang ito kuni. For verily he took not on him the nature of an angel, but took on him the seed of Abraham. Dondonu me kaya na kela babiti ni sandi na sara sa siyang ni may tokara na yang o bakata kiira na yang ilo si kokoya. Sa may tokara nga na yang o bakata kiira na kawi Ephraim. Kaya sini may mbula may bakana yang ilo si. So don't ever think, ni Chisu no nanti pakambula may mbula bura-bura. He lived like an angel. Because if he did, the race that he set for us to run will be an unfair race. Okay, may set takatundo na didi ba? Unfair. Ni didi buto ko because he lived like an angel and expecting us with sinful flesh to run the same race. Tutubatin doon na athlete. Tereni tumay for 4 long years. Mga mididibon doon na 100 meter race, pati kayo doon, ngunung-ngunung yung konati ko nga. Siyang sarang na possible, na condition ni mula medidi. That race is very unfair to those that organize the race. O Chisu, turang marama, doon mo nilawa. Siyang ni may mbula takatiko ko, doon na bulay bura-bura, merawan ni tiko buwan doon na advantage over you and me. So there is no an excuse, there is not an excuse. Bagi ko batakiyaw, mendaru siya ni rawat kina ng bulang kangka. Roma, wase walu tikine ba, mendara kabaraw kina na iwala-walang tundono ni bunaw. Na buna may mbula kino Chisu Kristo na mbula ya, meron ni bakarita ka bagi ko batakiyaw, kentaro ni di manader. Tuno Chisu, kunya ba ulumbale rami? Kunya ba ulumbale? Baleta na yang o ba ulumbale takatikori? Oye, wala ito karayani. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Ipriwa serua, ninda bakuria, tingin itin kabitu. O koe ango sa kili-kili kina kei koya. Meado me bakata ki ira na wekana, ena kakede nga, membetele wialo vinaka kalomandina ena vekani kalo, me sorobaka no nondai wala-wala na tamata. Wherefore, in all things, it behoved him. He wanted it that way. It was his choice. He decided it to be like that. To be made like unto his brethren. Merau kinabuha menon dadaba. Kana kinababalangi. To be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. And non sorbay kian tatiko. Rede ni kuwa. O Chisu sanon na betele buti ko may lamalangi. Nangono masukin ay ke. Mo kere loloma. Kere kau-kau. Ena bukunin rendre o sotaba. Nanomu masu and a tao in a throne. But it only touches the throne because Jesus is there. Kung ano masukin ay ke, and then o sotaba, siyang nindo na kay lamalangi, involve na vay masulakin ko kay kila ng bulo o sabatiko. Ito ko na kinaibulo tambo, sabi na katakino, Chisu Kristo, may mbula, ang mbula kina. Baleta nga no, kere kina, he will know exactly what you are asking for, because he went through it. Kaya baka may mbula, may baka na yung ilo sige, o kaya singkila may presenta ka pa na numukisi mo na kalo. Because he has never known how it's like to be a human being. Iko na kireto ka turang, uso tabo tunga na levo na complain. O kaya presenta ka pa na numukisi mo na kalo na tamana, meron ni Sholi may nabibu ko yung andreba. He will not know how to present your case because he was never a human being. Sana numakino ka, it behoved him to be made like unto his brethren. O kaya binakatanga, kili-kili buwa may makakina. Waseba, tignan ka ba ni Priu, iya ni sandua na nondang betelebu. O kaya kaduru kilo malangi, o Chisu na lube ni kalo, tau turmutu na nonda tau lotu. Kunin doa yalo lelai.
Ono stap nan rendre, ena senga ni rauni yali nan rendre, ena non dambula ni muriana kalau. Sendau. Ya turmo toti ona lotu, baleta. Petentu nan tambetele, kono no muita kelle. Kono no mi baka padengo. Kuni baleta ni tauti ono mutanga, kuni baleta you have a sturdy wife at home where who you can fall back on. Baleta do kuni tu behind every successful and strong, powerful man is a strong woman. Kuni baleta ya me buni no muita kelle ni nguma tua. Baleta ni okilati ko ni dona no mbetele butu ko melamalang. Turmo toti kono molotu. Na lebu na kemu vosa erna lebu na kemu veitala no taki ngonyo sa siang ningai malele taliban tu no mundo songo baba no ando zakani kuwa iko ando tu sarngana atu iliwe na songo now you disappear people will talk about you na lotu gori siang no to yabusa iko sanga iko tumai kendo lotu gori lebu na kemu vosa na lebu no muya vala o nandiba o mo ngir mando veitala talarami sulebi sona bakasala klana no mutu kele dono mumbetele butu ko melamalang. Dona no mumbetele itu ko melamalangi termutu itu ko molotu. Kaku nimbaleta ni sama baptizo and now you know the truth and you are a member of this particular ministry or become a member of the Seventh-day Adventist Church. Me babuni no mundei baleta no kilan dona mumbetele itu ko melamalangi. Nandrendre o satap tiko ke he's been through it. Ni sa dona no dambetelebu o Yesus Kristo sa duru lo malangi na lubini kalau tau ramatua na nondo tau lotu. Ketu na tini kalima, se matanggalim betelebu badabo koya. Ni sa siang ni nondam betelebu ko koya, sa siang ni lomani kendarawan ni sa mulmulumu. Ia sandau bereta ki baka tau batena, ka kede nga ko koya. Siang ni dono na dala. Kaya babalang itu kuna, for we have not an high priest which cannot be touched by the feelings of our infirmities. Na kaya ni malimbalang ko ka, o Cisu ni tiko ngomelo malangi o koe sanga ni matanggalim betele mo sa tabanan dendreke o koe sini bakila o koe sanga ni matanggalim betele meo masulakan indo nandrendre o staba metorong ko matanggalim dendre da mekango be bangarano na dictionary se metorong do nanglosi kim do nanglosi do lesu me bura-bura na matanggalim dendre da ba. He's not that kind of high priest. He doesn't know sanga ni andre ko me bakila kata ki nandrendre o staba baleta. He went through it. O koe sanga ni nota matagalim betelebu me sanga ni kilati ko na kaos o tapati ko ike. But was in all points tempted like as we are, yet without sin. In fact, he was tempted more than any human being will ever be tempted. Yet without sin. Betul tinggo ka, ena buku ni kango, ni vati ko yana non betelebu. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Lakondondo, ngosin matagalindo melakaboto nandondo ka, siyang lakondondo yan nomukila that you are terribly in the wrong and you really need help. Don't ever question na availability ni kere kena koko binakata available tiga na puno toro tiga ni kena. Kunyo question taka na nomu raw ni dingomi. Kunyo taronga bakandua na nona dingomi ko nakalo. Kakuni bog down tiko na past history. Nikila na daba? Our past does not define us. We have a choice. Le weekend ngo kaya kaya define tayo kaya na nona past. Sindo weekend worthy. Nirmada? Baleta ni tiko endo na nondam betelebu, who has achieved everything for us. Romada, your past does not define you. You have a choice. And your definition, ebakataw na namu connection with Jesus Kristo, knowing that you have a high priest. That is what defines a person. Not your past. Torondondo. Kuwa bakandua, turang marama, kuwa bakandua niyo question taka na ability ni kaluwen on our reading komi. Sindo weekend ko tamatelo doon. Saka nindo na tamatelo doon tinggoy bura-bura. Torondondo. Toroyani ka konyo lomtar taro ka konyo rere do not ever doubt. Nabunang baleta au bia keleti ko nondi talo ni kuwa. Looking on Jesus. Look and live. Kila sarui lebu no nonda raida na tamata. Sarui lebu no nonda raida tiko na tamata.
we have been setting men before us, and look at where men have brought us. Look to Jesus. Look and live. Ni saposota na dako koya, ni sando vertaki, sange rawata kina me bukei ira, era sando vertaki. For in that he himself has suffered being tempted, he is able to help, to strengthen, to succor them that are tempted. Gon in the leso, and I took to the vital no kina nimber in the tinia. Nasapuna muna ending in takikina in dona parasa. Dona kaubia kaike, nirungoda. Klana kai mosi. Nio kenda da sendo wili karawa na loloma kena vinaka ni klo inten takatigo koya, ena ketitigo koya na kandrendre pataramo sotaba. Era siang ni rei da raw na Israeli, ni ena kandrendre seranga estaba tigo ya, tigo kena indona kabinaka inten takana klo ena bukunda. Lebu nanga unondo sotaba na kemun posa, na ndrendre, na batu ni bibatar metaki. Mosi nda pakasama tak nda siang ni rei da raw ena batu ni bibatar metaki ngori, na kai ena kita kina na klo metiko ngori batu bibatar metaki. Tolo ni Rosi, voto-votoa. Yawir na maraman do te Rosi, era bosota, ron rabangkan linga. What overcomes all the thorns is the beautiful rose on top. Lebih kan tentang kay tao tunga na thorns. And the tao tunga na thorns. And the siyang ni kila ni enakan rendre, en biuta na kalaw matamu, tigo kayo nando na ka, balita ni soli binakakita nga lang may buwan na ko. We are so blinded, so used to looking at men that we can see that. We can penetrate it. Why a serpent? Ito na ngata, ni utinia, sa matatatuwi kenda, ni baka biwekanita kinaibalbala na, one serpent. Roibi ke atama rawambuli meuduya na kalaw. They had this unfallen nature. Through the serpent's influence, their nature fell. Eraw inherita kina na sinful nature, na sinful flesh. Na sinful flesh mo ka, na ngauna eraw sa kanya rurua kina na buwan ikaw, eno no nabibakadalay na serpent, na ngata, batinganga, na bisaw e ato ngo, kasi nga ulingan ni raw lubay wale, ngo na bisaw ni kena raw bagay Elia, na nature raw ang bulikina, kasatig ni non raw bula na fallen nature, na sinful nature. Kaya na nature ngo ka, kaya baka buna na ngata, may kune-kune takikino Jesu Kristo, na rebu-rebu tiko ni sinful nature, ito ki may inatamata, baka buna na ngata. Because of that, and dusikina na yang ni ngata ngo, na ngata parasa ngo, wana turang o Jesu Kristo, ni o Jesu e sudu may nailewa, sudu may lewa ikaw na bunaw, he took on him, may mbulo kaya, na rebu-rebu, ni bala-balada, dewa may kinatamata, because of the serpent. Because of the serpent, ito kinatamata, the sinful flesh, and Jesus coming in that sinful flesh. Siyang ninduatan tal na ka, kawat yung nga nindua, taray ko na rebu-rebu, ni bibakazazan, bayador na serpent, may kunya ikina ng bula, na kaya nakita kina na tewor, mayado kina na rusa. Nangaw na sali, so tabi rito kina na tuwa ka na may itipito, o tsesef kayo kuna, na kanduan nakita mayado kina na za, sabi sa utang na kalaw, mayado kina na binaka. Iya, na itobo niyango, sa tu kina na za, sa bakarusaw Jesu Kristo na ibalbalada. Nabuna, nakita kina ko, he was the one who told Moses to create this brazen serpent. Malit takar-kartay ko, niya na may mbulo ko berbura, metokar na yang saranga, ibalbalada, ko ay rebu-rebu, ni serpent, matinga nga manibakatigbu, mesulit kinabikenda, na inuy-nuy, ni yangongo, kenda raw nga akin nirawatan ng umutua. Na yang ibalbalada, and tokar na bisinga, you can overcome by fixing your eyes on Jesus. Abi wili kay vida na mali ni nono volvola Ellen White meutinia. Ikaw may na Christ object lesson. Rongodongo,
when we submit ourselves to Christ, the problem is we don't submit. We want to be ourselves. We want to be our bosses. When we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart. His will is merged in. The will is merged with His will. The mind becomes one with His mind. The thoughts are brought into captivity to Him. We live His life. This is what it means to be clothed with the garment of His righteousness. Nanondambula, sanonambula. El sambula takatiku ena vesinga, nanonambula o Jesu Kristo. Rongo tome wili kangoka. Ngomena selected messages, volume 1, Doni Pepa, Tolu, Walu, Rua. When it is in the heart to obey God. Iku sana kita kaya mamu, au na talera roba na kalau. Sa kanin baleta yung duwa na favor o biya keret yung may favor tagi na kalau. No, it is just in the heart to obey. Born out of faith and love. When it is in the heart to obey God. Ito ko turang maramay, yung boleh nondang bulang ko. Na kalau sindu pa pantu indu tag na reward so leo ko ay sang ninon rangan nga sa kasi kanyo ni kem ni natamong ne mendo ti ko na second opportunity sa second standard and no mun ni natamong ne no kalau sindu pa pantu indu tag when it is in the heart to obey God, when efforts are put forth to this end, Jesus accepts this disposition and effort as man's best service, and He makes up for the deficiency with His own divine merit. May wakarita kami kemuni baka chat baleta na raw niyo ni tauraki na naka etu kunitingo. Kaya manda go na nomutumbu wayalo ngo na yambaki ni nomumbula balotu. Na kalau ena makatiko ni ado ike eno nonan lesumo koya iko mo sahit taka ya. Baleta non nadararama na tamatelo no dono e kanararama sa dilatiko e tumbu da ketiko non nadararama non the experience na kaya stav na vesinga na expectation ni kalubei kongo when He comes again or when probation will close, which we will talk about today an afternoon study, by close of probation no more achievement sa doon meado ike yan na kahit ko na statement go. When it is in your heart to obey God and efforts are put forth, your achievement sa dingo manakalo nyo yan ng best effort. Kaya manda, ngo nakawarawata. Na expectation ni loma lang yan. And your achievement, ngo nga nakawarawata. Top up tak na nom account o chisu and na divine merit. Isa right? Kaya ka, endua, embo mulumulum sombo no nasasanga. It was in his or her heart to obey. Nakake esolia, efforts are put forth. Ngonga na bunoy ko achieve rawa. Jesus accepts that as your best service, and He makes up for the deficiency with His own divine merit. Kaya kain dua patagyaw, madawa, siya niya nga sarangan achievement. Nakakede raw ni Daka, yang nga nakay rawa. Jesus accepts that as your best effort, and He makes up for the deficiency with His own divine merit. Yan na muna, tamat kaya lo malang yan sini atu ikian bukuna. Na tamat kaya lo malang it will be because of Jesus. Look and live. Right ko ba Jesu Kristo? Na non divine merit, ko na top up taka na nom account. Sarong aday? Meutinia. We believe without a doubt that Christ is coming soon. This is not a fable to us. And sa bandinata, sa kanila kita kinyo Jesu sa wala kamay. Goy sa kanindwa na itukuni. It is a reality. We have no doubt, neither have we doubt for years, that the doctrine we have today are present truth. We are preparing to meet Him who, escorted by a retinue of angels
is to appear in the clouds of heaven. Sabaro mile sumo Jesu Kristo ena toko ni koe mai na yang ilo se milioni baka milioni. Sabaro mendara ida ni na takai lolo malang yung me baka na ibolang balabu sabi bingi bata. Mera ida no na tandu mai no de baka mula. Kaitu kuning goka, when he comes, he is not to cleanse us from sins, to remove sin from us the defects of our character, or to cure us of the infirmities of our tempers and dispositions. This work will all be accomplished before that time. Nono na nada mo Jesu Kristo, ko sin ke me bisu tak nono da bala bala zame de bala bala do donu, me kau telebi nono mo yalo totola me suliana yalo berambera, me kau telebi na nando bi bala me sulebi kono yalo mulum asenga. Ko sin ke me bisu tak na itobo zame itobo bakalo. Na kango santo dono me sa achieve ta kirawatiko. Na sabe ena ke me da kabangau ko ya. Ngo. When the Lord comes, those who have preserved their bodies and spirit in holiness, in sanctification and honor, will then receive the finishing touches of immortality. O kana kay ngalaw mo kaya may sila nga bi ko na finishing touch of immortality. Toto batangan do na tebeli sa vanisi samboro sandpaper chiptaki sa totoka tu. The finishing touch na vanisi. Mekako ni motei ko raw tali raman manulalai. That vanish is the finishing touch. Right, na character turang marama na namumurian na rin sa didibo Jesu Kristo, fixing your eyes on Jesus, na itobo na Jesu, may perfecta girawan ko. May alirawa na yalo totolo, alirawa. This is what it means by beholding Jesus. Na itobo, may namu itobo. Na bunoy overcome kinokoya, overcome exactly how he overcame. Kako ni rin mo yun namutaw, aroba tabi ke, kerbe buki. Now you look at Jesus, how he overcame. Iko sa develop takakina na itobo na Jesu Kristo. Nang nila sumay kinokoya, ko sin may bisutak na mo itobo, may mborbanista ko nga. So to speak. E may mborbanista ko nga by bestowing on you the finishing touches of immortality. Look and live. And there di Jesu Kristo o koya, and a kautatan yun non day balbalakit nga. Behold the Lamb which taketh away, not try to take away, but taketh away the sins of the world. The ultimate result of beholding Jesus will be sinlessness. For by beholding, we become changed. Nang diyo tinisere, mental nga mata, au sama raw ni usatu kuna, ano na mati bagada, ni samay toka euluna na isala baka tuinga. O chisu nga na nongo turanga, usando ka, chisu nga na nongo turanga, usando ka. Au sa sureti kia na mendo tu dake, nando to veli utaki, nando ni vingarabia na sere, mendalanga tabata di oti ni nonda sere, e nonda baka bina kataka, nano na may dibo chisu na bukunda na dere, bito tundo ni baka takar to toka, e rawe kia na kia dengo amenda baka murmuria, kanda baka bina kataka na baka mulai lebu, san nonda ni kuwa, e nonda reida na baka takar wataki koya may imbiuta na baka takar mendalanga tabata na sere mberindo na nonda maso.
Amen. Eu queria me dar tico sombu. Vei kenda enda raoni tekinduru. Au sureti kenda menda dambora nondo yo tini masu wana kalau. Ina itu tiko bakaturanga saka mai loma langi. Ina itu tiko bakaturanga loloma. Oni mbulei ke mami ana singa lebu saka niku ame ke mami torondo ya nikina. Ke mami baka bini binaka baka lebu turanga. Ni tiko ena mata saka ni nomu ni tiko bakaturanga na ne mami mbete lebu na lobe muni endo ambao. Ke mami baka bini binaka ni sianga saka ni bulangi o Yesus Kristo na lobe muni. Ena bulan rendre ke mami laku di rumah tiko ena ngaunongo. Ke mami baka bini binaka baka lebu saka turanga. Ni anding itaka ngau Yesus Kristo na ngau ni salanggo me mai mbula taka. Baleta na nona numi ke mami. Elo mani ke mami baka lebu na tadina. Ni nandrendre na kai sotabi sana kita kina na lubia muni me mai mbula kambiuta en dua ni baka takar totoka. E kilau ko ni ke mami rauni baka ndambu di muria. Au masu sakabi ke muni na kalu lebu ni singa lebu ni kuwa. E na bukunra tau doko na lubia muni era rongoda na ituku ngo. E na ndui tiko na kai sotabi e na buku ni muri Yesus na lubia muni. Rakabi ke mami tau doko. Me ke mami ngumatua. Baleta ni ke mami reida tiko na ibaka takar wata ke koya embiuta na ibaka takar mata ke mami sai Yesus na lubia muni. Au krea muni ngai solia na kau e na ngau na ngandrebi kina. Muni solia saka na beibuke e na ngau na ngandrebi kina. Na masu tau doko e dhambori bike muni ni kere beibuke turanga au sa kerea muni rongoda. E na yada Yesus ke e na buku ni nona yalo ndonu nga na lubia muni. Merobotai na lubia muni e rando masu yani ni rakerea na kau bike muni. Pinaka baka lebu na mbula. Pinaka baka lebu saka na mbula tau mundu. Ke mami masu la kana mata ni tu ke mami tiko kina na ngaunongo o ira keda na kiana ndau ni bele utake mai buasa kana turanga na presidenti na prime minister o ira tau doko na linga ni bengarabi e na biba tanga na ngende keda sara na nonra dui mata bu vale keda sara kina bi tambana keda me adoba na bi vale ni mbula na vale ni bi besu na bi bonua ni bengarabi keda o ira bura so ira ya luma tuni ko e na mati bi taubi au masu bi kemni mekerea na nomuni bakadengu men ronro yani ne bebu no nikila ni na don me adukina ni bako sukai ke mami saka na nomu ni baka dengo ne singa lebu ni kuwa au masuta na yada langi ganga i Yesus na lube muni na ne mami turanga ka ne mami bakambula. Amen.